बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुसलसल इल्ज़ामात, इंकशाफात और दावे चुप तोड़ते हुए आमिर लियाकत हुसैन का तीसरी शादी और बीवी होने की दावेदार हानिया के मामले पर पहला बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। ये मामला कोई महीने से ज़्यादा हो गया है। हानिया नामी खातून जो कि दावा करती है कि वो आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी है, उसका सबसे पहले इंटरव्यू जो सोशल मीडिया के ऊपर देखा आप लोगों ने, वो पाकिस्तान में सबसे पहले मैंने ही किया था। मेरे बाद मेरे बहुत सारे दोस्त यूट्यूबर्स ने मुझसे नंबर्स लिए और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर इंटरव्यू उसके किए। लेकिन अब जो है इस दौरान मैंने अपनी वीडियो में भी और मुख्तलिफ दूसरी वीडियोज़ जो मैंने आमिर लियाकत के हवाले से की थी और उनमें मैंने बारहा कहा, उस खातून का भी यही दावा था कि आमिर लियाकत अगर सच्चा है तो वो आकर मीडिया के ऊपर बाकायदा तौर पर इनकार कर दे कि उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने हर अपनी वीडियो में ये कहा कि आमिर लियाकत को बाज़ाब्ता इसके ऊपर रद्द-ए-अमल ज़रूर देना चाहिए। बीच में दो वीडियोज़ ज़रूर आई आमिर लियाकत की। ये रमज़ान का जो है, ये रमज़ान के दिन थे और इसमें वो रमज़ान ट्रांसमिशन के ही जो सूट में बैठ के उन्होंने दो वीडियोज़ रिकॉर्ड की और वो सोशल मीडिया पर डाली। उन्होंने तो ये तासुर दिया कि शायद वो हानिया के मामले के ऊपर कोई रद्द-ए-अमल देना चाह रहे हैं, लेकिन दरअसल उन वीडियोज़ में इस मामले के ऊपर कोई रद्द-ए-अमल नहीं था। हाँ, शायर व शायरी ज़रूर थी। हाँ, उसमें इशारों किनायों में ये ज़रूर था कि जी मैंने आप पे बड़ा एहसान किया है, मैं आपको याद आऊँगा, ये वो इधर उधर ये बहुत सारी बातें थी, लेकिन बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल आमिर लियाकत की तरफ से नहीं आया था। आज की इस वीडियो में मैं आमिर लियाकत की तरफ से बाकायदा तौर पर इस मामले के ऊपर एक रद्द-ए-अमल आया है, वो रद्द-ए-अमल आपको पढ़ के सुनाऊंगा। इसके अलावा आमिर लियाकत ने इस रद्द-ए-अमल के नीचे एक वीडियो भी शेयर किया है जो हानिया की है और उस वीडियो का लिंक किया है इस रद्द-ए-अमल के साथ। वो वीडियो इस वीडियो के आखिर में मैं लगा दूंगा। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो ज़रूर देखें, अगर नहीं देखनी तो मेरी वीडियो तक रहें और उसके बाद बेशक आप क्विट कर सकते हैं। अब मैं आपको आमिर लियाकत हुसैन का वो रद्द-ए-अमल सुना देता हूँ, वो क्या कहते हैं इस मामले में। वो कहते हैं कि जी मैंने 1 माह तक बोहतान और तोहमत तराजी बर्दाश्त की, ना स्क्रीनशॉट्स मेरे ना आवाज़ मेरी। हाँ, मैंने एक टैक्सी ड्राइवर की इस खस्ता हाल मकान जाकर मदद ज़रूर की, राशन डलवाया और उसकी बेटियां माँ के साथ पार्लियामेंट लाजेस आईं। मैंने इनसे मज़ीद इमदाद का वादा किया। बाप ने बताया कि मेरी लड़की को काम मिलना बंद हो गया क्योंकि वो ड्रामों में काम करती है, इस पर असरात हैं। असरात मतलब उसके ऊपर जिनात हैं या कोई साया है और ये आपकी तस्वीर से शादी किए बैठी है। आप बताएं, आप कह दें कि तुम ठीक हो जाओ फिर देखेंगे। बस फिर मौला अली का कौल याद आ गया, जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। लेकिन ये पूरा ख़ानदान ब्लैक मेरल निकला। आमिर लियाकत उसके वालिद को, उसकी बहनों को, उसकी माँ को, हानिया को ब्लैक मेलर कह रहे हैं। वो कहते हैं ये पूरा ख़ानदान ब्लैक मेलर निकला। हम तो गरीबों की 2007 से इमदाद कर रहे हैं। 921 ख़ानदान महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन की ज़ेर कफ़ालत हैं। गो कि अब कोरोना के बाद से इमदादी रकूम उस तरह नहीं मिलती जैसे पहले मिलती थी, लेकिन जितना हो सकता है करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तोहमत पलट कर आती है। मैं अफसुर्दा था, दिल गिरफ्ता था, कौमी असम्बली का रुकन होने के बावजूद किसी ने मेरी मदद नहीं की, इससे पूछ गुछ नहीं हुई। ये गरीब लड़की जहाज़ में बैठ कर कराची कैसे आई, किसने स्पॉन्सर किया। ये अपनी वीडियोज़ में रिहाम खान, मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ को क्यों टैग करती है। बहुत इंपॉर्टेंट, रिहाम खान, मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ को अपनी वीडियोज़ में क्यों टैग करती है। इसके हर बयान में इतना तजाद क्यों है। झूठ के पाँव नहीं होते तो फिर इससे तफ्तीश क्यों नहीं की जाती। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को शिकायत के बावजूद खामोश क्यों पाया। वो कहते हैं डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को शिकायत की लेकिन उसके बावजूद भी वो खामोश रहे। इसका मेडिकल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बकौल उसके बच्चा गिराया गया था। फरवरी 2021 में निकाह का दावा करती है और 2 माह में बच्चा भी आ जाता है। सिंदबाद से शादी की थी क्या, आई डोंट नो, या आमिर लियाकत से पूछना पड़ेगा कि सिंदबाद का बच्चा वाकई क्या इतना जल्दी होता है। बहरहाल वो कहते हैं कि सिंदबाद से शादी की थी क्या। एसएसपी साहब को दरख्वास्त देने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इसका फेसबुक पेज जो शर बसंदी का गढ़ बन चुका है वो बंद क्यों नहीं होता। उसने इस वीडियो में मुल्क में फ़िरका वाराना हम आहंगी पर वार किया है। अहले सुन्नत के जज्बात ही नहीं बल्कि एतक़ादात को भी कुफ्र करार दिया है। अपनी माँ को गंदी गालियाँ दी हैं, बाप को जलील किया है, बहन को कंजरी कहा है, लेकिन कोई कुछ करने को तैयार नहीं।
اور آپ لوگ بس ایک ذہنی مریض کو معتبر جان کر صرف مجھے مطعون کرنے کے لیے جو غیر معتبر حوالے اور اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، دیکھ لیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ کیا فرمائیے گا، یہ گھٹیا ویڈیو بھی پیسے دے کر بنوائی گئی ہے یا ڈرا دھمکا کے ریکارڈ کی گئی ہے؟ حقیقت نامعلوم تو اللہ سے ڈرو تہمت لگاتے ہوئے۔ میں عرصے سے لوگوں کی مدد کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا، لیکن جو میرے ساتھ میرے اپنوں نے کیا ہے، کردار پر انگلی اٹھی اور خاموش رہے، وہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں۔ میں خاموش رہا کیونکہ میرے آقا نے فرمایا، تہمت لگے تو خاموش رہنے والے کو 60 برس کی نفلی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ کردار کشیاں تاریخ کا بڑا حصہ ہیں اور سب سے پہلے عورت کا الزام لگایا جاتا ہے۔ ارے اے نیک انسانوں، اگر مجھے شادی ہی کرنا تھی تو یہی ملی تھی کیا؟ آگے وہ لکھتے ہیں جی کہ کیوں کروں، میرا انتخاب اگر یہ تھا تو معاف کیجئے گا آپ۔ چلو آگے وہ لکھتے ہیں، چلو تم ادھر کو ہوا جدھر کی، والے جلسے کے شرکا ہیں جو ایک پراٹھے پر بھی بک جاتے ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں انہوں نے کس کا حوالہ دیا ہے۔ یہ عامر لیاقت کا باقاعدہ باضابطہ بیان آیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ پہلا بیان ہے اب سے تقریباً کوئی 11، جب میں ویڈیو کر رہا ہوں اس سے 11 ساڑھے 11 گھنٹے پہلے یہ عامر لیاقت کا جو آفیشیل اس کا اپنا پرسنل فیس بک ہے اس کے اوپر انہوں نے اپلوڈ کیا ہے۔ اس کے نیچے ایک ویڈیو بھی ہانیہ کی، اس کی گھر کی چھت سے انہوں نے ٹیگ کیا، وہ ویڈیو میں آگے اس کے لگا دیتا ہوں، اگر آپ نے دیکھنی ہو تو بے شک دیکھ لیں۔ اس میں ہانیہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ہمارے اہل سنت بھائی ان کے حوالے سے باتیں کر رہی ہے، اپنے محلے والوں کو گالیاں دے رہی ہے، اور پتہ نہیں اس کی بھی ذہنی حالت، ظاہری بات ہے میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں اس کی ذہنی حالت مجھے درست نہیں لگتی، ہانیہ کی بھی۔ جب میں نے اس کا انٹرویو کیا تھا بھی تو مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ بہرحال یہ ویڈیو میں آگے لگا رہا ہوں، اس ویڈیو سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ویڈیو ہانیہ نے اور عامر لیاقت نے کی ہے۔ اس ویڈیو میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ ہانیہ کا اپنا کہا ہوا ہے، اور اس سے ہرگز یہ مقصد نہیں، اس ویڈیو کو ٹیگ کرنے کا، اس ویڈیو کو لگانے کا واحد مقصد یہی ہے کہ عامر لیاقت نے یہ شیئر کی ہے، انہوں نے اس ویڈیو کا حوالہ دیا ہے اس پورے بیان میں، تو اس لیے آگے لگا رہا ہوں۔ یہ ویڈیو دیکھیں، مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نیست و نابود کرے، اللہ سب کو ہدایت دے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔ یہ دیکھ میں چاہتی ہوں سبیل کتے ادھر آؤ، میں لائیو ہوں، دیکھنا آج میڈیا والوں کو سارے پورے محلے کی سٹائپ بتاؤں گی۔ دیکھو یہ دیکھ لیں، اب میں اپنے محلے سے جا کے مدد مانگوں گی، دیکھیں کوئی ہی نہیں آئے گا، سب لوگ کتے، منافقوں کا محلہ، پورے لوگ منافق مجھے پاگل کہہ رہے ہیں۔ آنٹی شگفتہ، آنٹی آپ نے آنا نہیں آنا، میری بات سنی ہے نہیں سننی؟ شاہزیب، پورا محلہ میرا پاگل، پورے محلے کو پولیس ارسٹ کرے گی، سب لوگ جھوٹے، سب لوگ تشدد کر رہے ہیں، مجھ پہ ظلم کروا رہے ہیں، کوئی میری مدد کو نہیں آ رہا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ہانیہ خان لائیو ہے، یہ دیکھیں۔ مریم آنٹی آئے نا، آپ آؤ نا، بچے بولو نا، پاگل بنایا نا تم لوگوں نے مجھے، بتاؤ میرے باپ نے مجھے مارا نا کتنی دفعہ، میری ماں نے مارا نا، آپ پورا محلہ پولیس آ رہی ہے۔ میں لائیو تب تک کروں گی جب تک دنیا کو بتاؤں گی۔ تم لوگ کیسے کافر ہو، سیدوں کو نہیں مانتے ہو،